Yeah. Not deny that. May buntag. Mayang buntag. Good morning, guys. So time check 6:27. So from Dire de Aino to London kay 5 hours among biyahe. Tapos gabi pa jud kay ay gabi pa ngit-ngit pa dai 6:28 pero hasta pa jud ngit-ngit ay kay autumn naman gud so late jud ilang sunrise. Hi, Kiki. Hello. Say hi to the people. Hi, people. Time check it's 8:13. So naan na lang mi mga 2 hours, right? 3. Oh, yeah, we've been driving 3 for 2 hours. Yeah, 3 hours. So next stop over lang mi diri sa my gas station kay breakfast na magud ni Kian. Onya, after ana diretso na pud mi. That was so. Thanks, man. You're welcome. You guys want a So croissant? kanilang siya. Yeah. Fruit pack. Paborito kay ni Jaden. Ani Kian di Oh, ay. it's warmed. I might go get me one. There's 4. One is for Zayden right now. Yeah. You got 4? Yeah. No. We can have because he has sandwich. Okay, good. Cause I only want half. So padulog nami sa tunnel. Magsulod mi og tunnel from France to London. So, maka-excite no pero ang tunnel mga labs no kay tunnel man jud ngit-ngit. Under the water jud siya kanang as in mosulod jud mi sa tubig pero di na mo makita of course kay tunnel man. Tanawan ninyo ang map. We can't see any water though. Ano? So mag-update sa ako ninyo no. Diba ganina naabot namin dito sa terminal gani sa tunnel padulong or palusot dito sa London. Unya wala mi kadayon kay wala mi electronic visa. Unya wala pud na mo gidala among passport kay nalimtan sa akong bana. Actually jud no, pag mag-travel jud mi maskig diri lang sa Europe ginadala jud amo ang passport. Maskig kanang local lang kay in case of emergency ba. Pero I don't know ngano karon wala nadala sa ako ang bana nakalimtan. So among gibuhat gikan dito padulong pauli sa balay for 2 hours. Nagbiyahe jud mi 2 hours. Unya dito mi nag-apply og electronic visa so nagbayad mi og £16 which is $22. So nasa mga more or less 1,100 or 1,200 Philippine peso. So mo to siya no pabalik na pud mi. Upat na mi ka oras diri sa dalan. Pero okay lang pud kay wala may traffic. So i-update mo nya hopefully among next update na nami sa sulod sa tunnel. So malalaman natin yan sa takdang panahon. So see you later guys. Hello. Hi. How are you? Great, and you? Can take the number 2, please. Number 2. Okay, thank you. Thank you. So actually naanami dire oh. So magpaabot na lang jud mi sa among kuan sa among tunnel sa among train. So pagsulod jud namo kay naay border patrol, naay France, nya pahuman sa France kay naang UK. So nangutana sila kung mag-usa daw mi sa UK, aha daw mi moadto sa UK, so na mi sa London. Unya kuyaw kaayo kay sa France kay ilang English kay very French jud kaayo. We're going to London this time for real. Tapos pag UK, lahi na po nilang accent, kadang ma-amaze jud ka. May buntag. Mayang buntag. May bungkag. So update no. Karon no kay mga tumig Central London. Amo ang first stop kay sa Buckingham Palace, right babe? Yeah. So dito may mga dito naday sa kinana. So ipakita na ko sa inyo ha kung maabot namin dito ha. Actually among drive is only 24 minutes. So kani jud among gipili na Airbnb kay para doon lang gani sa Central London. Para dili mi mag-drive isa ka oras, 2 ka oras, at least dire doon lang jud siya kaayo. So maglaag-laag ta although gloomy ang panahon karon tanawa in tawon. This is not raining.
Oh, at least dili ulan. Okay ra pud kay dili pud init. Actually medyo tugnaw-tugnaw pero kaya ra kaya katugnaw eh. So magkita ta ninyo dito. So abot na jud mi. Nya ni ina. So sunny na, daghan kay tao. Uy hala. We're here. Gee, I wish I could see you. Daghan na sa tao, oy. Can you imagine kung Saturday may nanganhi dire? Sus na lang jud. Here we are. Daghan kay tao. Can you take a picture of us? Yes, of Thank course. you so Just much. stay outside the box. Yes, Yeah. thank you. Let's go, guys. Here, thank you so much. No, that's fine. Thank you. We're just tourists for the day. Oh, this is so good. Thank you. Oh, look at this. Ay, grabe, maka-amaze, babe. Okay, you right. Kanang we always watch this like I know. on TikTok or Reels. And I try to get Alina just to go stand close to the horse so she can get yelled at, but she don't want to take one for the team. It's so cool. Ay, grabe. Kanaganing. This is free to get it. Yeah. Yes, free day siya dire. Ngit-ngitan ako ino siya. Oh, look at that. Hoy, grabe. In fairness ha. Actually, na-late namin kaya naon tayo exchange of guards katong alas mga 11 unya. Late may og 20 minutes. So, okay lang. Pero nindot gihapon siya. Look at this. How do you feel that you were able to like take a picture with a horse? Whoa. Teens don't care. All they think about right now is when are we going to eat? It's not that. What's for lunch? I just wasn't interested in taking a picture with the horse. Man, But it's it was- super famous. Uy, You're gonna be interested grabe. every time you see the video of other people now. You're like, oh, I'll sit there. Yeah, uy, kana makita nimo sa video na kanang daghang tangasab-an sa mga guard kay hikapon ang mga unsa na siya ang mga horses pero grabe nindot yung siya kaayo. Hey, we're here. Woohoo! Oh, King. Kinky yan. Yeah, really. So nag-order de Aimee o kanang Korean corn dog kana. Tapos gipabot na lang ni Alina og ni Dominic sa sulod kay gamay ra magud siya na kanang store. Nya diri lang mi sa gawas magpaabot. So excited na mi. Uy, naday mi ko andere mga Pinoy di ay. Janina, hello. Nagkita mi diri sa Chinatown. Hello. Wala murag adarit ang mga tanan. So karon na ami sa St. James Park. Daho kay siya daghang tao pod. Tapos padung mi sa Buckingham Palace. In fairness no, perfect kay pag anha mo diri kay weekdays. So dili kayo daghan jud og tao. Daghang tao pero kaya ra dili siya crowded gani kaayo jud. We burned so many calories today. I think we've been walking for like what 4 hours. That's what we need to be doing. It doesn't feel like it though. Huh? Lord Doesn't knows feel like they don't Whatever. do it at school. I bet Grabe. some of them take the elevator. Sus kung napay ko ano tricycle dire. Napay How would you tuktok o know? tricycle dire mag-tricycle ko. Ako'y sigaw lang ko. Pero just so perfect. Dili jud wala gyud mi nag-jacket. Right, babe? We don't need like really like a thick jacket. No, kay- this is perfect. We came at the perfect time. yeah, perfect. Can't get any better on a perfect day. Yes. It can't get any better than this. Thank you sa weather lord. Kay actually pag check na mo kay kuan daw when we check the Whoa!
What the Buckingham Palace? Babe, don't do that again. Hey, That was a great dad joke. actually, pag-check dyan na mo Right, sa... got it? Sa kanya, hindi ko What makastorya. the Buckingham Palace? So actually, pag-check na mo sa weather, ingon sa weather na kuan daw, You know what? rainy daw karon pero thanks God, sunny kayo siya ay. Hi. So padulong ta karon sa how you pronounce it, Dominic? Buckingham Palace. Oh, Buckingham. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Yes, Buckingham Palace. Yeah, padulong na ta dito. Naglakaw na paghihapon mi. So from there sa Buckingham Palace, magpahulay siguro mi no, manguli sa mi before mi mag-dinner sa Gordon Ramsay na Dream Restaurant ni Alina in town nakaunan. So, gihangat man ko sig lakaw-lakaw na pero laban gihapon mo na kay laagan. Kita ninyo kanindot. Wow. Yeah. So amazing. As a job. Yeah, you can do that, Dominic, for 24 hours. I don't think they stand there for 24 hours. Uh, Maybe they do it in a couple hour shifts. I don't know specifically. so cool. So cool. Impressive though. Yeah. But it's amazing. Amazing lang jud kay nakaanhin na ta. Nata diri, nakalaag na mo diri. So tanawa lang ninyo kay para ma-imagine ninyo ba naabot na pud mo diri. So karon no nagkuan rami nagpahula rami kadali. Padulong nami dito sa Dream Restaurant ni Alina sa Gordon Ramsay na restaurant. Dito lang mi mag-dinner niya. Excited na kayo ang kadaghanan. Pero nagpa-reserve na mi og kanang table kay para dili na mi magpaabot dito ba. So among reservation is at 6 p.m. Yeah, maabot mi dito mga 5:43. Are you excited, everyone? Yes. Gipangkap. Actually, we're so tired. Imagine, naglakaw-lakaw may mga 4 to 5 hours, right? Walking. Period ay niya. Kana ganing, literal na, di na nimo ma-feel imong batiis. Pero again, enjoy ba po siya. Unya, pahulay kadali. Unya, go na po eh. So, pakita na ko sa inyo ilang mga pagkaon kunuhay dito. Pero kung isaw pa ni quick, show my agoy. Madaghan dyan ako kaon. You do. It's a nice restaurant. Cannot deny that. Heck, you know what? I like the fact the menu's in English. Red Street Kitchen Burger. Pagkaon ni Kian. Did they teach you that? Meatballs. Me too. Ito pasta for later. Look at you! Mao ni among first full day jud diri sa London. And hilak sikin, kadali lang kani hilak sikin kuhaon sa kumpanya. So i-part 1 nato ni mga labs para na napoy part 2 kay para dili gani kadang mubo ra kayo basin mabitin na pod mo. Try lang. So ugma another itinerary na pod. Ugma amo ang full day pod diri sa London. Unya pagka Friday kay mangbalik na mi sa kuan sa Belgium. So far ganahan kami sa London no. Kay tanan jud magstorya og English kanang di mi maglisod og communicate ba. Pero usahay lang mga accent lisod kaayo sabton. Pero yes, ganahan kami dire. Mas visit jud kaayo. So in Jesus name sa mga nagtan-aw ani makaadto unta jud mo dire. I mean makaanhi jud mo dire in Jesus name. So sa mga baguhan dira na subscribers, thank you kaayo. Welcome to Blasian Fam. So now day mi TikTok o Facebook Blasian Fam gihapon. So palihog kog follow sa among mga social media. So salamat kay sa pagtan-aw unya sa sunod na pod. Bye. Say bye, babe. Bye! Say